ٹھیک ہے، شوقین اور شانہ خاتون نے جواب دے دیا، تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنی کلاس کو شروع کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ جب ہم لوگ اگلی کلاس میں بات کریں گے تو ہم لوگ بات کریں گے نظم کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ نظم کیا ہوتی ہے، نظم کی کیا کیا اقسام ہے، نظم کتنے طرح کی ہوتی ہے، نظم کی ابتدا کیسے ہوئی، نظم کا آغاز کیسے ہوا، ان ساری چیزوں پہ جو ہے وہ ہم لوگ گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے جانتے ہیں کہ نظم جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ نظم ایسے اشعار کا مجموعہ ہے، نظم ایسے اشعار کا مجموعہ ہے جس میں کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے۔ ایسے اشعار کا مجموعہ ہے جس میں کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے۔ تسلسل سے مطلب ہوتا ہے لگاتار، یعنی کہ اس میں کسی طرح کا کوئی بیچ میں بریک نہ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی روکھاپن یا رکاوٹ نہ ہو، بالکل ایک پوری طریقے سے ایک ہی موضوع، آپ اسے کہہ سکتے ہیں موضوع کیا موضوع ہونا چاہیے۔ جیسے ایک نظم ہے، آپ نے سنا ہوگا، جس کا نام ہے مسدس حالی، ٹھیک، کب لکھی گئی؟ 1879 میں لکھی گئی، جس کا دوسرا نام ہے مقد جد اسلام۔ تو اگر جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو اس کا جو موضوع ہے یا اس کا جو تسلسل ہے یا وہ رابطہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ مسدس حالی کا موضوع ایک ہی ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے مسدس حالی کا موضوع کیا ہے؟ مسدس حالی کا موضوع کیا ہے؟ اگر نہیں پتا تو این لکھ سکتے ہیں، گھبرانے والی بات بالکل نہیں ہے اگر نہیں بھی پتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ جو ہے وہ کتنے پانی میں ہیں۔ تو یاد رکھ لینا، مسدس حالی کا جو موضوع ہے وہ ہے تاریخ اسلام۔ تو آپ اس میں کوئی سا بھی اشعار دیکھ لینا، اس میں جو ہے وہ آپ کو صرف تاریخ کے اور اسلام کے بارے میں آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے نذیر اکبر آبادی کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے روٹی، یا جس کا نام ہے بنجارہ نامہ۔ تو روٹی کی بات کی گئی ہے پوری نظم میں۔ بنجارہ نامے میں آدمی کے ساتھ یا انسان کے ساتھ جو چیزیں پیش آتی ہیں اس کو پس منظر یا اس کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ اس نظم کو جو ہے وہ کیا ہے، بیان کیا ہے، اور سب کا جو سیم موضوع ہے، یعنی کہ جو پہلے اشعار میں موضوع ہے وہی بالکل لاسٹ والے میں بھی ہوتا ہے۔ تو نظم کا جو ہم لوگ بات کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ایسے اشعار کا مجموعہ جو کسی خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کرے، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں۔ اب یہ جو نظم ہے، نظم جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، نظم جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں لڑی کے، سلک کے، ترتیب کے، کسی چیز کو ترتیب دینا، یا پیرونا، یا موتیوں کو دھاگے میں پیرونا، اور جو نظم کہتا ہے یا نظم کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ناظم کہتے ہیں۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں لڑی، سلک، ترتیب، پیرونا، موتیوں کو دھاگے میں، یا کہیں کہیں آپ کو اس کا مطلب انتظام بھی ملے گا، کسی چیز کا انتظام کرنا۔ اور جو نظم کہتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں ناظم۔ اور اگر ہم اس کی تعریف بیان کریں یا اس کی صنف شاعری کی خصوصیت بیان کریں تو وہ یہی ہے کہ ایسے اشعار کا مجموعہ جو کسی خاص تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے اسے نظم کہتے ہیں۔ اب نظم کی جو اقسام ہوتی ہے موضوع کے اعتبار سے، وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ جیسے نظم میں ہم لوگ کیا لکھ سکتے ہیں؟ مثنوی بھی لکھ سکتے ہیں، نظم میں ہم لوگ کیا لکھ سکتے ہیں؟ قصیدہ بھی لکھ سکتے ہیں، نظم میں جو ہے وہ ہم لوگ اور بھی دیگر چیزیں جو ہے وہ اس کی لکھ سکتے ہیں، مرثیہ لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس میں ہم رباعی لکھ سکتے ہیں۔ یہ نظم کی اقسام ہے موضوع کے اعتبار سے، مثنوی بھی، قصیدہ بھی، مرثیہ بھی اور رباعی بھی۔ آپ اس میں دیکھیں گے شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی موضوع رہے گا۔ مثال کے طور پہ مثنوی ہے، اس کا موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ عشقیہ ہو سکتا ہے یا رزمیہ ہو سکتا ہے۔ قصیدہ کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو ہجو ہو سکتا ہے یا پھر وہ مداحیہ ہو سکتا ہے۔ مرثیہ کا موضوع آپ کو پتہ ہی ہے ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے واقعہ کربلا۔ رباعی کے بھی الگ الگ موضوع ہو سکتے ہیں لیکن شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی موضوع رہے گا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو صنف لکھوائی ہے نظم کی موضوع کے اعتبار سے، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ نظم ہے۔ جب آپ ان کی تعریف پڑھتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہی ملتا ہے، اس نظم کو جس میں کسی کی ہجو یا کسی کی مدح کہیں اسے قصیدہ کہتے ہیں، اس نظم میں واقعہ کربلا کے بیان کو بیان کیا جاتا ہے اسے مرثیہ کہتے ہیں، کسی عشق و محبت کی داستان کو بیان کرنے کے لیے ہم جس اشعار کا استعمال کرتے ہیں اس نظم کو مثنوی کہتے ہیں۔ ان سب کو ہم لوگ نظم ہی کہتے ہیں۔ کس کے اعتبار سے؟ موضوع کے اعتبار سے۔ صرف ایک اپواد ہے، دھیان رکھنا، اسٹار بنا کے لکھ لینا، اور وہ ہے غزل۔ غزل کو ہم لوگ نظم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان دونوں میں جو ہے وہ الگ الگ چیزیں جو ہے وہ مختلف ہیں، یا ان دونوں چیزوں میں کیا ہے؟ بہت ساری اختلافات ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ غزل لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ نظم لکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے غزل میں اور نظم میں؟ کہ غزل کا جو موضوع ہوتا ہے وہ کوئی طے نہیں ہوتا،
नज़म का तय नहीं होता, गज़ल का मौजू तय होता है, ठीक है। गज़ल में जो है वो तसलसल नहीं होता, ठीक है, लेकिन नज़म में जो है वो तसलसल का होना ज़रूरी है, तसलसल होना ज़रूरी है। इसी के अलावा गज़ल का जो एक शेर होता है, गज़ल का शेर अपने आप में क्या होता है, मुकम्मल इकाई होता है। इकाई का मतलब अपनी पूरी बात कहने पर क्या होता है, कादिर होता है, जबकि नज़म में ऐसा नहीं होता, बल्कि पूरी नज़म जो है वो इकाई होती है, पूरी नज़म एक इकाई होती है। यानी कि जब तक पहले मिसरे से लेकर आखिर के मिसरे तक ना जाए तो मौजू हमेशा सेम ही रहता है। गज़ल में क्या होता है, इश्क हुस्न की बात की जाती है, सिर्फ इश्क हुस्न की बात होती है, जबकि नज़म में हर एक मौजू पे आप लोग कलम उठा सकते हैं, किसी भी मौजू पे, हर एक मौजू पे जो है वो आप लोग कलम उठा सकते हैं, ठीक है। हर एक मौजू पे जो है वो आप लोग कलम उठा सकते हैं नज़म में, चाहे आप किसी भी मौजू पे ले लें, रोटी पे ले लें, कपड़े पे ले लें, इंसान पे ले लें, त्योहार पे ले लें, गम में ले लें, खुशी में ले लें, किसी भी मौजू पे जो है वो आप लोग नज़म उठा सकते हैं या नज़म लिख सकते हैं। ये गज़ल में और नज़म में जो है वो क्या होता है, बुनियादी फ़र्क होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी नज़म के आगाज़ की, कि नज़म का आगाज़ कहाँ से शुरू होता है। आप लोगों को पता भी होगा कि नज़म जो है वो दो एतबार में तकसीम की जाती है, पहली होती है हमारी नज़म और दूसरी होती है हमारी जदीद नज़म। जदीद नज़म और नज़म, कोई बच्चा बता सकता है आप में से कि जदीद नज़म की जो इब्तिदा है वो कहाँ से शुरू होती है, जदीद नज़म की जो इब्तिदा है वो कहाँ से होती है? बताइए, जदीद नज़म की इब्तिदा कहाँ से होती है? हाली और आज़ाद से, बिल्कुल, वेरी गुड शाबाश। तो याद रखें ना, जदीद नज़म की इब्तिदा होती है 1864 में, जब क्या हुआ था, अंजुमन पंजाब में जो है वो इजलास हुआ था, अंजुमन पंजाब से। और जदीद नज़म की जो पहली नज़म मानी जाती है, जदीद नज़म की जो पहली नज़म मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? जदीद नज़म की जो पहली नज़म है वो कौन सी मानी जाती है? तो याद रख लेना, आंसर हो जाएगा शब कद्र और अल्ताफ हुसैन हाली की बरखा रुत, क्योंकि ये अंजुमन हिमायत, अंजुमन पंजाब में जब 1864 में ये नज़म पढ़ी गई थी, तो इन्हीं को हम लोग जदीद नज़म जो है वो मानते हैं। हालांकि इससे पहले भी जदीद नज़म की शुरुआत जो है वो हो चुकी थी, और वो किसने की थी? वो की थी इस्माइल मेरठी ने। इस्माइल मेरठी को ही जदीद नज़म की शुरुआत करने का माना जाता है कि इन्होंने ही जो है वो जदीद नज़म की शुरुआत की। और वो किस लिए की? क्योंकि इन्होंने अपने मौजू से हट के नज़में लिखनी शुरू की, और मौजू क्या था उनका? बच्चों के लिए। और जब हम लोग बच्चों के लिए लिखते हैं तो उसकी जो ज़बान का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सहल करते हैं और बहुत सादा करते हैं, इसीलिए इस्माइल मेरठी को हम लोग क्या जानते हैं? बच्चों का शायर मानते हैं, बच्चों का शायर मानते हैं, ठीक है। इनकी एक नज़म जो है वो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, किए जाओ कोशिश, किए जाओ कोशिश। एनसीईआरटी में ये क्लास 9th में इनकी नज़म है, किए जाओ कोशिश। इसके अलावा इनकी एक और नज़म भी है, गाएं गाएं, तो ये भी जो है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है, और ये जदीद नज़म के पैरे में ही आती है। तो 1864 में जो है जदीद नज़म का आगाज़ होता है, जब शिबली अल्ताफ हुसैन हानी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये जो मुशायरा हुआ था वो किसके ऑर्डर से या किसके हुक्म से हुआ था? किसके हुक्म से या किसके ऑर्डर से इसको कायम किया गया था? जदीद नज़म की जो इब्तिदा हुई, जिस मुशायरे से हुई, उसमें जो है वो किसके ऑर्डर से या किसके हुक्म से किया गया था? नहीं पता किसी को? लिख लेना, कर्नल हार्लाइड, कर्नल हाईलाइट, कर्नल हाईलाइट के हुक्म से उस मुशायरे को जो है वो शुरू किया गया था पंजाब में, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हैयत के एतबार से, हैयत के एतबार से नज़्म की शक्लें या नज़्म की इकसाम। हैयत के एतबार से या हैयत के एतबार से नज़्म की इकसाम कितनी है? आप सभी को पता होगा, सबने ये चीज़ें जो है वो पहले से पढ़ रखी हैं। हैयत के एतबार से नज़्म की इकसाम बिल्कुल कितनी है? 4 है। कौन कौन सी हैं? वो है हमारे पास, सबसे पहले आता है पाबंद नज़्म, पाबंद नज़्म जिसे हम लोग रिवायती नज़्म भी कहते हैं या कदीम नज़्म भी कहते हैं, रिवायती नज़्म या कदीम नज़्म भी कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पाबंद नज़्म। इसके बाद दूसरी आती है आज़ाद नज़्म, आज़ाद नज़्म, ठीक है। इसके बाद तीसरी आती है हमारे पास नज़्म मुअर्रा, नज़्म मुअर्रा, या इसे हम लोग जानते हैं नज़्म आरी के नाम से, नज़्म मुअर्रा और नज़्म आरा। इसके बाद फोर्थ आती है और लास्ट आती है जिसे हम लोग कहते हैं नसरी नज़्म,
नसरी नस्र यानी कि ऐसी नस्र जो नस्र में कही जाए, तो ये 4 इकसाम हैं हैयत के एतबार से। हैयत कहते हैं शक्ल के एतबार से, ठीक है, कि उसकी शक्ल जो है वो कैसी है। तो इसी हिसाब से पाबंद नज्म को रिवायती नज्म, कदीम नज्म कहते हैं, आज़ाद नज्म, दूसरी नज्म मुअर्रा या नज्म आरी, दोनों एक है, और चौथी जो है वो है नसरी नज्म। तो ये 4 इकसाम है हमारी नज्म के हवाले से। इसके बाद बात की जाए कि उर्दू में नज्म का आगाज़ कब हुआ और कहाँ हुआ। उर्दू में नज्म का आगाज़ कब और कहाँ हुआ, कोई बच्चा बता सकता है आप में से? उर्दू में नज्म का आगाज़ कब और कहाँ हुआ? बिल्कुल जाहिर सी बात है, उर्दू में नज्म का आगाज़ दक्कन में हुआ, और दक्कन में ही क्या लिखी गई है? पहली नज्म लिखी गई है, जिसको हम लोग जानते हैं चक्की नामा के नाम से। और इसके जो मुसन्निफ हैं वो हैं बंदा नवाज गेसु दराज। बंदा नवाज गेसु दराज, तो बता सकता है ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज किस अहद के शायर हैं या किस दौर के शायर हैं? किस दौर के शायर हैं या किस अहद के शायर हैं? बंदा नवाज गेसु दराज किस दौर के या किस अहद के शायर हैं? बिल्कुल शादमा ने सही बताया है और शौकीन ने सही बताया है, ये हमारे पास है बहमनी दौर के। और कोई बता सकता है कि बहमनी दौर है ये किससे अलग होकर बना था, या किससे अपने आप को इसने स्वतंत्र या फ्रीडम के तौर पे अपने आप को अलग किया बहमनी दौर में? या बहमनी दौर का या बहमनी सल्तनत का बादशाह कौन था, या इसका संस्थापक, इसका फाउंडर कौन था? कर्नाटक में। पागल हो गया होगा, कर्नाटक कहाँ जाएगा? सबा, महमूद अली, अमना आरिफ, शहनाज, बताइए आप लोग। बेटा हिस्ट्री भी पढ़नी है, उर्दू से काम नहीं चलेगा। जैसे कहते हैं ना शादी में सिर्फ बिरयानी से काम नहीं चलता, उसके साथ जर्दा भी हो, कॉफी भी हो, इस तरीके से। औरंगजेब जो है ना वो 1700 में आया, 1707 में। हाँ, बहमनी से टूट के 5 सल्तनत बनी है। बहमनी किससे अलग होकर बना है? यूसुफ आदिल शाह, बेटा वो तो बीजापुर का है सबा। और बहमनी आप देखिए ना कि बहमनी दौर में पहली मसनवी लिखी गई कदम राव 1400 के आसपास। तो आदिल शाह कब आ जाएगा? आदिल शाह तो 1500 में आया है। कासिम, बेटा मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में आया है, और बहमनी जो है वो मेडिवल में है, मिडाइवल में आती है। बिल्कुल शादमा ने सही बताया, अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी ये पूरा नाम है। और 1327 के आसपास जो है वो इसकी उसने बुनियाद डाली, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी या अपनी जो दारुल सल्तनत है वो दक्कन में ले गया और फिर दक्कन से वापस लेकर आया। तो इसी से इसका जो सेनापति था अलाउद्दीन हसन बहमनी, उसने क्या किया, उसकी बात को नकार दिया और अपने आप को यहाँ पे क्या कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और एक नए साम्राज्य की बुनियाद डाली, जिसे हम लोग कहते हैं बहमनी। हसन गंगू जिसे हम लोग नाम से जानते हैं। ये है पूरी हिस्ट्री, और यहीं से जो है वो बहमनी दौर की शुरुआत होती है। और ये जो जितने भी शायर थे, बंदा नवाज गेसो दराज हुआ, मियां जी शमसुल उशाक हुआ, और भी दीगर शोरा हुए, ये दिल्ली से गए थे। लेकिन जब बहमनी दौर ने यानी कि हसन गंगू ने अपने आप को वहाँ पे स्वतंत्र घोषित कर लिया और अपना जो है दारुल हुकूमत अलग बना लिया, तो ये लोग वहीं रुक गए, और वहीं से जो है वो उर्दू की इब्तिदा जो है वो शुरू होने लगी। और इसीलिए बहमनी दौर में सबसे पहले मसनवी लिखी जाती है जिसका नाम है कदम राव और पदम राव। कदम राव और पदम राव, ठीक है। हाँ, मीर अली शमसुल उशाक। तो यहाँ पे जो है वो हमारे लिए नज़म की इब्तिदा होती है। लेकिन अगर हम इसके नमूने की बात करें तो नमूनों में हमें अमीर खुसरो के यहाँ पर भी नज़म देखने को मिलती है, लेकिन उनकी जो मशमूलियत है या उनकी जो मकबूलियत है वो गज़ल के हवाले से ज़्यादा है। किसके हवाले से? गज़ल के हवाले से जो है वो ज़्यादा है। तो इसकी जो शुरुआत होती है नज़म की वो हमारी बहमनी दौर से ही होती है, क्योंकि उसमें ही हमें पहली नज़म देखने को मिली है जिसका नाम है चक्की नामा, और मुसन्निफ है बंदा नवाज गेसो दराज। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इब्तिदा हो जाती है और फिर ये आगे चल के जो है वो नज़म के रूप में मकबूल होने लगती है। लेकिन अगर पूछा जाए बाकायदा तौर पर उर्दू का आगाज़ या उर्दू नज़्म का आगाज़ कब हुआ? बाकायदा तौर पे उर्दू नज़्म का आगाज़ कब हुआ? यहाँ तो सिर्फ शुरू हो गई, लेकिन बाकायदा तौर पे उर्दू का आगाज़ कब हुआ? बाकायदा तौर पे उर्दू नज़्म का आगाज़ कब हुआ, या उर्दू नज़्म का बाकायदा नज़्म को कौन है? ये दोनों बातें एक है। 20वीं सदी, हाँ 20वीं सदी में कहाँ से हो जाएगा? 19वीं सदी में तो हमारे पास अंजुमन हिमायत इस्लाम आ गया था, 20वीं सदी कहाँ से आ जाएगा? यानी कि 1900 में इकबाल ही 19वें के पैदा हुए हैं 1877 में,
शौकीन थोड़ा सा ध्यान लगाओ, पेपर निकालना है, कंचे नहीं खेलना है किताबों के साथ, तो कभी लगाना है तो ठीक लगाना है। ये तो बहुत मामूली सी बात है, इतनी बात तो हर शख्स जानता है। बिल्कुल, शहनाज ने सही जवाब दिया है, नज़ीर अकबर आबादी के दौर से, नज़ीर अकबर आबादी। और नज़ीर अकबर आबादी कब आते हैं? 18वीं सदी में आते हैं, क्योंकि उनकी 1740 के आसपास क्या है उनकी पैदाइश है। तो बाकायदा तौर पे जो है वो 18वीं सदी में उर्दू नज़्म का आगाज़ होता है बाकायदा तौर पे। वो जदीद शक्ल है, वो जो आप बता रहे हैं वो जदीद शक्ल है, लेकिन वो भी 19वीं सदी में आती है। 20वीं सदी में तो कुछ मतलब ही नहीं बनता उस चीज़ का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू का बाकायदा नज़म का बानी माना जाता है, या उर्दू नज़म का जो बाकायदा तौर पर आगाज़ होता है वो हमारा नज़ीर अकबर आबादी के दौर से 18वीं सदी पर होता है। यहीं पर एक सवाल पूछा जाता है कि 18वीं सदी का सबसे मशहूर शायर कौन है? 18वीं सदी का सबसे मशहूर शायर कौन है? 18वीं सदी का सबसे मशहूर शायर कौन है? शहनाज कह रही है मीर, ठीक है, और नज़ीर गालिब। ध्यान रखना, 18वीं सदी का जो सबसे मशहूर शायर है वो है हमारा असदुल्ला खां गालिब। असदुल्ला खां गालिब 18वीं सदी का सबसे अहम और सबसे मकबूल शायर गालिब को माना जाता है, क्योंकि इनकी जो पैदाइश है वो हुई है 1797 में। तो ध्यान रखना, जो भी पहले की 2 डिजिट हो, सदी उससे एक जगह हमेशा आगे होती है। जैसे भी चल रहा है 2024, लेकिन हम बात करें सदी की, तो सदी हमारी 21 चल रही है। सदी जो है वो हमारी 21 चल रही है, तो हमेशा एक आगे रहेगी। ठीक है, चलिए फिर वापस आ जाते हैं नज़म पे। तो नज़म की इकसाम, नज़म की इकसाम से मुराद हमारी पहली थी पाबंद नज़म। पाबंद नज़म जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवायती नज़म कहते हैं, या कदीम नज़म भी कहते हैं। कदीम नज़म, क्योंकि जो शुरुआत में नज़में कही गई वो इसी इकसाम के ज़ेर असर या इसी इकसाम के तहत जो है वो कही गई। जैसे पाबंद, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ की जो है वो पाबंदी जो है वो इसमें की गई होगी, या की गई होगी, या कही जाती होगी। तो इसमें जो है वो पाबंदी किसकी की जाती थी? वो की जाती थी रदीफ़ की और काफिया की। रदीफ़ और काफिया की पाबंदी को हमने क्या नाम दिया है? पाबंद दिया है। यानी कि जिस नज़म में रदीफ़ और गालिब 19वीं सदी में नहीं आएंगे, क्या बेटा, जिस शायर जिस सदी में पैदा होता है उसका माना जाता है, जिस सदी में वो इंतकाल फरमाया गया उस सदी का नहीं माना जाता। ठीक है, तो जिस सदी में आप लोग पैदा हुए हैं आप उसके माने जाएंगे। जैसे आप लोग जो है 20वीं सदी के हैं, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर क्लास में सारे के सारे 20वीं सदी में पैदा हुए हैं, क्योंकि आपका जो DOB होगा वो 90s का होगा। और कहा जाता है कि जितनी भी अब तक की जनरेशन है, अब तक उसमें जो सबसे बेहतरीन जनरेशन है वो 90s की है। सबसे बेहतरीन जनरेशन 90s की है। क्यों? क्योंकि इसमें कदीम का और न्यू मॉडर्न का एक मिलाप है, एक मिक्सचर है। हाँ, 19वीं सदी में गालिब का इंतकाल हुआ है, लेकिन वो शायर माना जाता है 18वीं सदी का। ठीक है, चलिए फिर रदीफ और काफिया की जो है वो पाबंदी की जाती है, उसे हम लोग कहते हैं पाबंद नज्म, या रिवायती नज्म, या कदीम नज्म। सबको पता होगा रदीफ किसे कहते हैं और काफिया किसे कहते हैं, मुझे बताने की जो है वो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे रदीफ और काफिया की जिसमें पाबंदी हो उसमें हम लोग कहते हैं पाबंद नज्म, या रिवायती नज्म, या कदीम नज्म। इसके बाद जो दूसरी आती है जिसे हम लोग कहते हैं आज़ाद नज्म। आज़ाद नज्म ये हमारे उर्दू अदब में बाद में आई, कहाँ से? इंग्लिश लिटरेचर से या अंग्रेजी अदब से। और अंग्रेजी अदब में आज़ाद नज्म को हम लोग कहते हैं फ्री वर्स। फ्री वर्स, FREEVRSE, फ्री वर्स। फ्री से मुराद होता है कि ना तो इसमें आज़ाद वो पाबंद नज्म की तरह ना तो रदीफ होता है और ना ही काफिया होता है। यानी कि जिसमें रदीफ और काफिया की पाबंदी ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आज़ाद नज्म कहते हैं। ठीक है, जिसमें किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आज़ाद नज्म कहते हैं। और जब जाहिर सी बात है जिसमें रदीफ और काफिया नहीं होंगे उसमें जो अशआर होंगे वो क्या हो सकते हैं? छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। ना रदीफ की ज़रूरत है, ना काफिया की ज़रूरत है, ना ही आपको अशआर की बहर जो एक साथ होती है उसकी ज़रूरत है। छोटे और बड़े दोनों अशआर हो सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या? आज़ाद नज्म। और ये अंग्रेजी अदब से उर्दू में आया है, इसे हम लोग कहते हैं फ्री वर्स, यानी कि हर तरीके से ही क्या होती है? फ्री होती है, फ्री होती है। इसके बाद तीसरी आती है और सबसे इंपॉर्टेंट आती है, जिसे हम लोग कहते हैं नज़्म मुअर्रा या नज़्म आरी। नज़्म मुअर्रा या नज़्म आरी ये भी उर्दू अदब में कहाँ से आई है? अंग्रेजी के ज़ेर असर ही आई है। अंग्रेजी के ज़ेर असर ही आई है नज़्म मुअर्रा। और हम लोग इसे बिला काफिया नज़म भी कहते हैं। इसे हम लोग बिला काफिया नज़म भी कहते हैं, नज़म भी कहते हैं। और नज़्म मुअर्रा पर सबसे पहले जो नजर सानी की है वो किसने की है? कोई बच्चा बता सकता है? नज़्म मुअर्रा पर जो सबसे पहले नजर सानी की है वो किसने की है? तो याद रखना, नज़्म मुअर्रा या बिला काफिया या नज़्म आरी पर जो सबसे पहले नजर सानी की है, या जिसने सबसे पहले इस पर जो है वो गौर किया है, वो किया है मौलवी अब्दुल हक ने। मौलवी
عبد الحق نے، اور انہی کے مشورے پر یا انہی کے کہنے پر ہی ایک رائٹر ہوئے ہیں جن کا نام ہے عبد الحلیم شرر. ان کا ایک رسالہ تھا جس کا نام تھا دلگداز. دلگداز کوئی بتا سکتا ہے کہ دلگداز کہاں سے نکلتا تھا؟ یہ رسالہ تھا. دلگداز ایک رسالہ ہے عبد الحلیم شرر کا. کہاں سے نکلتا تھا اور یہ کس طرح کا رسالہ تھا؟ یاد رکھنا یہ نکلتا تھا لکھنؤ سے، اور یہ تاریخی رسالہ تھا. یہ تاریخی رسالہ تھا. دلغداز لکھنؤ سے نکلتا تھا اور یہ تاریخی رسالہ تھا. اور اسی میں ہی ہمیں سب سے پہلے نظم معرہ کی تاریخ دیکھنے کو ملتی ہے. نظم معرہ کی پہلی تاریخ یا اس کا ذکر ہمیں اسی رسالے میں دیکھنے کو ملتا ہے، دلغداز میں. اور کس نے کیا تھا؟ عبد الحلیم شرر نے. کوئی بتا سکتا ہے عبد الحلیم شرر کو کس لیے مشہوریت حاصل ہے یا کس کی وجہ سے ان کو مشہور مانا جاتا ہے؟ بالکل شہناز اور شبا نے صحیح جواب دیا. ان کو مانا جاتا ہے تاریخی ناول نگار. ٹھیک ہے، ان کو تاریخی ناول نگار مانا جاتا ہے. نظم معرہ کی جو سب سے خصوصیت بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں جو بحر ہوتی ہے یا اس میں جو مصرے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ برابر ہوتے ہیں. آزاد نظم میں ہم نے پڑھا تھا کہ مصرے جو ہیں وہ چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن نظم معرہ میں قافیہ اور ردیف نہیں ہوتا، بلکہ بحر اور اشعار جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں. برابر ہوتا ہے. اور یاد رکھ لینا جیسے ہم نے اسے فری ورس کہا تھا آزاد نظم کو، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بلینک ورس. بلینک ورس ورس ٹھیک، یا بلینک BLANK بلینک ورس. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ردیف اور قافیے سے خالی ہوتی ہے، لیکن اس میں بحر اور مصرے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں. جو اس کے ارکان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ یکساں ہوتے ہیں. اسی لیے اسے ہم لوگ کہتے ہیں بلینک ورس. ٹھیک ہے، بلینک ورس. نظم معرہ کو ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں مصرے اور بحر جو ہوتے ہیں وہ برابر ہوتی ہے. اب بحر کیسے برابر ہوتی ہے؟ برابر ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے والے شعر میں 6 مصرے ہیں، سوری 6 الفاظ ہیں، تو دوسرے میں بھی 6 الفاظ ہی ہونے چاہیے. یہ کیا ہوتی ہے؟ بحر کی پابندی ہوتی ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا بحر متقارب، بحر ہزے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کیا ہے؟ بحر ہوتی ہیں. ایک الگ الگ طریقے سے الگ الگ اصناف کے لیے جو ہے وہ الگ الگ بحر جو ہے وہ کیا ہے؟ متعین کی گئی. جیسے ہم نے پڑھا تھا نظم جو ہے وہ ایک ربائی بھی ہے. ربائی کے لیے جو بحر کی گئی ہے وہ کی گئی ہے بحر حجاز. یہ طے ہے کہ ربائی جو ہے وہ اسی صنف میں لکھی جا سکتی ہے یا اسی بحر میں لکھ سکتے ہیں. مثنوی کا الگ الگ ہوتا ہے، کوئی بحر متقارب ہوتا ہے، کوئی فعولاً ہوتا ہے، کوئی مفاعلاً ہوتا ہے. وہ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. آپ کے نصاب میں بحر ہے نہیں، ٹھیک، لیکن پھر بھی ہم لوگ 2-4 بحر جو ہے وہ پڑھ لیں گے ایگزام کے حوالے سے. تو یہ ہوئی ہماری نظم معرہ جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ نظم عاری. اور جب عبد الحلیم شرر نے اسے اپنے رسالے میں پیش کیا دلغداز میں، تب اسے نظم معرہ یا نظم عاری نہیں کہا، بلکہ اس کا ایک نیا نام دیا گیا اور وہ دیا گیا غیر مکفہ. غیر مکفہ. ٹھیک ہے، یاد رکھنا عبد الحلیم شرر نے جب اپنے رسالے میں اس کو پیش کیا تب اس کا نام دیا گیا غیر مکفہ. نہ بیٹا فریدہ نہیں ہے بحر. بحر کہیں بھی نہیں ہے. اردو کے کسی بھی سلیبس میں بحر نہیں ہوتی، صرف یاد رکھنی پڑتی ہے. اس طرح سے آپ مان کے چلیے آپ جب روٹی کھاتے ہیں، روٹی کھاتے تو ہیں لیکن یہ یاد نہیں رکھتے کہ کتنی روٹی کھائی ہے، بس آپ نے کھائی ہے. تو بحر پڑھا دی جائے گی لیکن یہ طے نہیں ہے کہ کتنی پڑھی جائے گی. ٹھیک، تو اسے ہم لوگوں نے کہا غیر مکفہ. مکفہ کا مطلب ہوتا ہے قافیہ. ایسی نظم جس میں قافیے کی کیا نہ ہو، پابندی نہ ہو، اسے ہم لوگ کہتے ہیں غیر مکفہ. اس کے بعد ہماری لاسٹ آتی ہے اور نظم کے ایگزام میں جسے ہم لوگ کہتے ہیں نثری نظم. نثری نظم یا نثر نظم یہ ایک الگ طرح کی صنف ہے جو آج کل جو ہے وہ مشہور ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ نظم کا جو رشتہ ہے، نظم کا جو رشتہ ہے وہ نثر سے زیادہ ہے. نثر سے زیادہ ہے. یا نظم کا جو ضد ہے یا اس کا جو بد مقابل ہے وہ نثر ہی ہے. یا نظم کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا نثر ہے. آپ کوئی سا بھی اشعار لے لو، آپ کوئی سا بھی جو ہے وہ ٹاپک لے لو، اس میں آپ کو نثر میں آنا ہی پڑے گا. اس میں آپ کو نثر میں آنا ہی پڑے گا. جیسے ابھی یہ ایک شعر ہے، میں نے دیکھی ہے جنت بھی جہنم بھی. میں نے دیکھی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ دنیا دونوں کا مجموعہ ہے. دونوں کا مجموعہ ہے. اردو میں لکھ دیتا ہوں کبھی آپ لوگ کہیں میں نے دیکھی ہے جنت بھی جہنم بھی. میں نے دیکھی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ دنیا دونوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگی؟ ایک شعر ہو گیا. کوئی بتا سکتا ہے یہ شعر کس کا ہے؟ میں نے دیکھی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ دنیا دونوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی سا بھی آپ اشعار لیں گے اس میں آپ کو ضرور نثر جو ہے وہ لانی ہی پڑے گی. لانی ہی پڑے گی.
اور اس لیے کہا بھی جاتا ہے کہ نظم سے پہلے نثر کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ کہانیاں پہلے سے ہی پڑھتے ہیں. جیسے پاپا کی پری سوری پریوں کی کہانی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، راکشسوں کی آپ نے کہانی پڑھی ہوگی، دیوی دیوتاؤں کی آپ نے کہانی پڑھی ہوگی. تو یہ کیا ہے، یہ پہلے نثر میں ہی چیزیں آئی تھی ہمارے پاس. اگر پاپا کی پری کا کسی کو برا لگا ہو تو معذرت خواہ بھائی، ٹھیک ہے، وہ فلو میں ہو گیا تھوڑا سا. کبھی کہیں کہ سر آپ تو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، میں پہلے کہہ لیتا ہوں. حالانکہ آپ لوگ ہیں، سب ہیں اپنے پاپا کی پری یا پاپا کا مگرمچھ جو بھی ہے جیسے بھی ہے. تو نثر کی جو ہے وہ آغاز پہلے ہوا ہے. بس یہ کہ ادب میں جو ہے وہ ہماری نظم جو ہے وہ پہلے آتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی سا بھی اشعار لیں گے اس کی آپ کو تشریح کرنے کے لیے نثر میں آنا ضروری ہے. اور پھر جب یہ وقت جیسے جیسے بدلتا رہا تو ہمارے سامنے ایک اور آ گئی نثری نظم. ٹھیک. تو اس طریقے سے یہ جو نظم ہے، یہ جو نظم کی اقسام ہے 4، وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، یہ چاروں ایگزام میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس میں سے کون سی نظم کی اقسام بتائیے. ہاں، آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کون سی نظم کی اقسام ہے یا نہیں ہے. نثری نظم، آزاد نظم، پابند نظم، ان کا دوسرا نام پوچھ لے گا زیادہ سے زیادہ، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ سے نہیں پوچھے گا.